ma toro ma min ta fe ka petar ni mangame ika sufa dulomina ma toro kana bla surari kuma na kama min ta fe kan ne kuma me mbalma muso ne ko 31 yera nana malla do nyumene ni mali on kera sefi 31 ko do na mali la bola sanjoli 31 borami abora sanfe de wa abora duguma de wa mali o mana do ko la ambo tigi yamine mali en folo 31 folo mbalma aba do ne am yoro mina Brazzaville Congo Brazza 84 ne tale Brazzaville ko 31 ne ko 31 muli ngo malla ngaw te 31 do ne ko isigi ka bina do malila kateme kafiri jamana uka ni 31 wala la malla chomi kabir ni décembre sine surnyana malla gari birina surnyana ma fa be dabo 31 ko la zonya bo sufela la saw ya ketle felay kata mo attaquer souffle ko ye denjwe kan ba ketle fe kata bangi attaquer kata alimentation attaquer kata bitigu attaquer ini ka Jakarta kam na rifa dati mani ma dimbi funji 31 ma genga ma ko a 31 tele ke foye ni jene yake awari te di foye mani sunguru bawte ate do foye la ni dlominte ate do foye la ni université ate do foye la ni karavatite malmo atata nganga dina nya don sawa aw minongo ka we salame we ne ko mumbe la 31 fete ni la e ka fete joli temena yo fete ashura temena mbalima muso e ya do fete yere bi bolo arafa temena e ya do fete bi bolo salifa temena o yi ka fete sungala sali temena yi ka fete juma do yi ka fete e sugula ni resa 31 ne ko joro dime mbala ni toro tere fo yere tene toro fo minungo la ilaha illallah muhammadu rasulullah bausa demisanu ngake musogoroba tatinyene ufana chogoroba tatinyene minun tu ka dina do onu ne be vesi korosa muso de ba fara nyokonta chogoroba wiye ka tobilike au chogoroba sijo asfula untama me kaburu dola kasika mo toro ko 31 fetini ataga dina nyina ka nyedo la haraba akana na tawuli chrétien no fe akarna tawuli yahudiya no fe akarna tawuli nasara no fe noyi ko ni ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirama 31 fete aka sahaba ma fete tabina ma fete tabina ma fete mali yere dona na do nyime na me nyoko malasa ala bembe mi mbolo mbali ma muso ta la be nyele me ka gegera ide afinte ni hikima ide ko 31 fete mi be ka bolo fara nyoko ga malma to on te fewere ke ko yaw mi ta bo so ni me antere do hoyere de haramu kani ka wari do sela 31 kana boisson sai ka so 31 kana ka surafana yelema 31 kana ka finin kala ka be 31 kana boni feti fo moye bonane jume e ka bonane temena chrétien boni feti dima ata tanga tiye ko nyo ko bonane o mo bonane kabrina surnya la kaba ni boni feti ndebe téléphone message la amerique france zapo dinya yoro kanumba be yoro boni feti bonane abedi ma bonane be dima ya muna e ka bonane do e ka boni feti do e ka feti minte mana ngode kunyi tai e ka sanyele ma do asura de kunyi ka sanyele mai ni ka sanyele mai wa ma fiye bine kanumbaka ate bembi ate bensiri ama delika be watina be ne mimi ka dina fe de ko ne kante na figi ma muzabidabina ne kante ma ko innal munafiqina fi darki al asfal min an-nar ne kante ma emi be ka yelema ko ngumi ngante ma emi be salame no fe disukume chrétien no fe ne kante ma wa ala qur'an aya de ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar wa quduha an-nas wal hijara akon liman yajum mbal mamso kan la yere ko tika bota sumana langa de maya kana botna ko wardi de matuguni afile kana barasi ka to kasika mo toro mizigila aboson kana sanga di de ma e mi nyake ka korotobi e ba fe ka do arjina ne denga ni ngalo jahannama na sira me den joli no lo gute 31 su sira me den joli no le sa gute 31 su sira me den joli no ka muso ya tiena 31 su sira me den joli no kunta jenado no na jenado 31 su a joli kera ka poison na ere fama ka faka ka di poison na ka da na ka fa seda ami me ko do kalama o tenya me de nyere mbalimo 31 su ni je ye sunati ge bayenga te fatura
anana fa ka dema ko aywa à partir de 20h mo te bonga bulonal sini de 30 dem sonu makuma yiri do ba molo ko alima kai kai olu de be tobili ke ala yere wolode ana balima ke fa kele ba kele wolode olu de jera ka alima kai kai ke dumunna ka di bawni fauma seda ami kabiri dumunin ka blu dala o sira ka suno hali chebe misiri mi soro salatu khairu min ana mi te bile de o be wala soro so kamada ne be mbe tutigi do ina fontege mba muso fla do ina fontege de minu nyuke o yo yira na mbudo ne kanu baka ko mana no na ka dugu jera to ko ko ni te gansai kale ma fajiri soro ni banate ka plafon ne vera ko kale ka fajiri salim kati o tara siu ka banja milala dugu jera che ko he karsani kare saw kana ya aw de tobli ke kuno muru dale fi nimmindo na ma fo ma faka kanyere faka o sira ngodi ko tinya do ne kanya aliman kai kai de ke dumun na fada ma pour kana ta taranke fete ko go sibusanya bishegi tiyo ko nunya ma faula yere wolo de na balima ka fakele bakele wolo de mona la ni taranke nyane ko no baka mundo otma ni taranke ma fete otma ka sante dia sera me mina ka bako me gado ni zoro eri sara ko na soro mo ko me sa sunu gola ke ka sante dia ko zoro eri ka be sori nyana na da zoro eri mo fe de flake de zeri Allahu akbar otma masake eri sai bo yo go ube petaranci go dane boni fet moria ika salamiya cinyana adona bogola ita ado ne masagi ko ni ala be kelela kuma min fara 30 maka fete ne bo de be shika kashi wallahi kullu rusima sa ko de mo bolo ko ka denguni de ala ko qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kale ala ka sarata dengola ko tegere ma sigi ko de tanjoro tala muso tabolo de nyogon tabolo ministry tabolo o ni chrétien ko dembe ala bolo ko denga denguni do ala kangi sika antanga kuma yere foni la na fora ko lubi ko de fete e yo fete ka faruka e ma te chrétien ka faruka kala sera ire na ma to anga doni fo nyogo ni na ma ko re ne ha kila be ba ko to me ko ko fana be tele kada ka e rezo mi he mali rezo be civilisation be rezo mi na ka ya ko ko ba ala de kulukoro bala kayi bala nga kayi ka alhamdulillah ala hinanu lulala o muso ye dina mini an 100% kayi aw bola ni conférence ni ko ka do mi be ka bola aw tay do ka jali misenu wele ka concert organiser ala de hinena wala ala be ka sala me muso kala ngene na ma minu kesse lele no te cheo de ka conférence be ke ya kataya nene nga wajiri be samu ga me wajila ni mbala samu ga ni ko ndella ka wajiri ke kulukoro ya ni yasi flande seda an folo min kɛra o kɛra balimamuso de ale ye intérieur o ye militaire o baka bani na roke a filanan kɛra ni docteur o tuma n'a m'aw jija ka fara diina cɛsiribagaw kan k'aw jija ka kɛ diina musobaw ye ka kɛ diina jɛturaw ye nin tarantiɲɛ koyi a k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ala ye kunnandiya sɛbɛn mɔgɔ minnu ma olu b'a dabila a b'aw kɔnɔ ko wajibi ye bɛɛ de nafa abadan a ma dabɔ yɛrɛ kama koyi n'a kun dabɔra o kama ko bajuli bɛ nafa ala kun t'a yɛrɛ tɔɔrɔ ka jahanama di ayi bari a rasuli cɛra ni ci min ye sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira manto n balimamuso m'a fɔ manto wɛrɛ dɛ anw kun tɛna kɛ jahanama kun tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ an na o ala ko k'a fɔ muminidenw ye k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an n'an ka denbaya tasuma na min bɛ mɛnɛ ni hadamaden ye ani jinɛ e ma ye corona ye fa bila bɛɛ la an siranna corona ɲɛ cogo min n'an kun siranna corona tigi ye 2020 na maliyɛnw kun tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ jahanama ala ko silamɛmuso i datugu ka bɔ ma sɔgɔdu la i datugu ka bɔ ma kɔrɔfɔ la i datugu ka bɔ namimaya la an ko k'an tɛ mun n'an ye kasigiw don an nun na mun n'an y'a don an dabaraw an ma siran ala ɲɛ ala k'an k'an datugu o tɛ dɛ se ani an siranna corona de kabini maliyɛn bɛ corona la ye tulonkɛ in ka bi a donna sebe ko ja ko tiɲɛ don dɛ fɛn dɔ min tɛ tiɲɛ ye ala ka kɛlɛ bɛ ko an na aw delila k'a mɛn fɔlɔ anw ka ɲɛnamayali la ne si bɛ san 50 ni kɔ la ma deli k'a mɛn abada ko avion jɔra ma deli k'a mɛn ko baton jɔra ma deli k'a mɛn ko terrain jɔra ma deli k'a mɛn ko frontière datugura ni nin corona in tɛ ala bɛ k'an corona an tester de k'a lajɛ n'a sɔrɔ an kun ye limaniya jɔnjɔ a fɔ 31 na fɛn tɛ mali la bilen nka kabini 25 don an y'a daminɛ a daminɛna dɔw yɛrɛ y'u ka bitigi bɛɛ lajɛlen kɛ bonne année bonne fête papa noël bonne koyi chrétien joli bɛ mali la
chrétien yɛrɛ ko 31 su joli min bɛ bɔ 31 su accident min bɛ kɛ k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'an ka taa ziyara kɛ k'an ka taa visite kɛ ko ni chrétien kelen yɛrɛ silamɛdenw ye silamɛya malo koyi silamɛden bugulu tɔ na o ye silamɛya malo koyi silamɛden ka tulo sɔgɔ ka bugulu don o la i tɛ minɛ nɔgɔ d'a ma o bɛ cɛya nɔgɔ dilan bilen silamɛden ka dɛsɛ a ka kulusi kɔrɔ aw fa salen o bɛ se du kɔrɔ ala n'i sigira k'u lajɛ ko amɛrikɛnya hali n'i ye dolari yira dɔw la hali $1 ni $10 u t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko amɛrikɛnya a da ma jɛ amɛrikɛn na amɛrikɛn kana arijinɛ sɔrɔ nka a ye diɲɛ sɔrɔ n'i donna amɛriki dugu dɔ bɛ yen n'i donna yen balimamuso n'a fɔra ye ko saya bɛ jigin i b'a fɔ ko nkalon don hali ni saya kɛra o b'a dogo de mɔgɔw kana tali kɛ n balimamuso vi min bɛ amɛriki ja min bɛ yen bɛnja min bɛ yen pusɛri i t'o ɲini i n'o ɲini ko sani i t'o y'i ɲɛna i ni san 10 kɛ amɛriki i t'a mɛn ko kuran tigɛra miniti kelen olu kana arijinɛ sɔrɔ u ye diɲɛ sɔrɔ e maliyɛn don pusɛri bɛ ɲini ka n'an faga ko 31 tubabuw dɛsɛra vɛsi kɔrɔ minnu ni suliye kɔrɔ minnu na nin kɔrɔna ko in na an kana janto yuguyugu la ne m'a fɔ haramu don dɛ nka aw k'a janto a la n'i tɛ ɲɛ i bɛ sira ta sira kelen ta sa n'i k'i ye silamɛ ne ka mɛn de ma n'o tɛ sariw kɔni tɛ sa papa wɛnba bɛ sa don min dɔnkilidala ye a bɛ sa don min a k'ale ye fɛn bɛɛ sɔrɔ k'ale ye fɛn kelen de ɲini ala fɛ ko fɛn kelen ye jumɛn ko k'ale to dɔnkilida la dɔrɔn k'ale nin ka bɔ a kɛra ten o seda ami suliye min tun b'a sen na dɛ suliye in valeur tun ye 10 millions de CFA papa min b'a ka suliye o 10 millions ta o bɛ fantan ka du terrain san Bamakɔ k'a jɔ k'i n'i ka denbaya yɛlɛma olu ko ko diɲɛ de ko olu ka sira tɛ lahara ko la e min ko ko diɲɛ lahara e ko ko diɲɛ fila bɛ sɔrɔ a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir n ko mu'mini ka kaso de ye diɲɛ kafiri de ka arijinɛ ye diɲɛ ye o tuma kana kɛ musabisabinaw ye a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini n ye n profite dɔɔni seda ami ko ka dɔɔni fɔ cɛw musobaw ni cɛbaw la ko ka dɔɔni fɔ muso jɔyɔrɔ la diinɛ la o dogora maana Khadijatul Kubra radiyallahu anha ala kɛra dɛmɛbaga Khadijatul Kubra radiyallahu anha a yɛrɛbakun n'a ka nafolo k'a di ala kɛra ma munna diinɛ ka hɔrɔta ni cɛ o cɛ tulon kɛra ni muso ye e ma diinɛ dɔn dɛ muso ye fɛnba de muso ye fɛnba de muso ye lungulu de muso ye marijani hali sini cɛbaw bɛ muso bonya n'i ye cɛ o cɛ ye k'a bɛ muso dɔgɔya musonin cɛnin don muso ye fɛnba ye muso de bɛ alimami bange ale de bɛ prince bange ale de bɛ princesse bange ale de bɛ wuruwa bange ale de bɛ masakɛ bange ale de bɛ hafizu bange ka fa hafizatu bange wa n'i y'a mɛn ko du o du muso cɛ kelen tɛ ka du kɛ du ye dɛ du ɲuman fɛn fɛn a bɛɛ ye muso ni cɛ de o tuma muso jɔyɔrɔ la ka bɔ diinɛ na dɛ musow a kana to kɔfɛ sa n'i y'a mɛn ko valeur bɛ muso la o k'a sɔrɔ i ka diinɛ b'i bolo o k'a sɔrɔ i ye silamɛya dɔn o k'a sɔrɔ i y'a matarafa i ka hijabu matarafara i cɛ b'i bolo cogo di an bɛ musow dɔ Bamakɔ olu cɛ kun tɛ hali farida sali mɛ ni bi olu kɛra misiri aran fɔlɔ ye muso jɛtora u y'o sɔrɔ ka da muso cɛ nɛgɛnɛgɛnin kan awɔ olu ka diinɛ nana giriya bi ka tɛmɛ muso ninnu yɛrɛ ta kan muso ɲuman bɛ cɛ de b'a ka diinɛ la ni cɛw taara sugu la jeli min janto denbaya la musow